May gala kumusta og maayong buntag Iligan, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Adlaw nga Lunes karon sa 11 ning buwan sa Hulyo ning tuiga 2022. Sangan sa ato Station Manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong kabrad sa kanginan KSR Nonoy B. Mudapit og mudasig kaniyong tanan sa pagpabangon nining taknas kabuntagon dili lang gikan sa pagpabangon sa atong physical kay gikan kagabi natulog man ta. O dili lang niya na, kung dili pagpabangon usab sa atong espirituhanong kahimtang. Nga diin kita, ang atong relasyon, kumusta man ang atong relasyon sa atong labaw nga makagahom. Muna nga atong gipasalamatan, karong buntaga, unang-una, ang atong labaw nga makagahom nga gitagaan ta og lain nga kahigayunan, laing adlaw. Aron kita managbagat usab dinis kanginan sa pagtuon sa iyahang pulong. Unsa pod nga mga butang, nga angay nato makatunan karubutaga ato sa gipasalamatan niya na tungod kay gipabangon ta karubutaga iyatang gilugwayan og laing adlaw sa atong kinabuhi kay wa man ta kahibaw unsa ang maabot nato ugma, so karon ta nakahibaw man ang magpasalamat ta. Og dayon may buntag sa atong tanan nga mga sukintig paminaw sud sa 44 ka kabarangayan sa akop ni atong dakbayan, tanang mga barangay officials sa mga bag-ong nang lingkod kay ika-11 pa kaadlaw gikan silang paglingkod gikan sa ato ang kauluhan sa atong presidente, vice president, mga senador, naay mga senador nga nakabalik sa pwesto o napoy mga bag-o dayon susama pod sa dakbayan nga dunay bag-ong mayor, sa mga lungsod dunay bag-ong mayor o duna poy mga nasubli o napili pagbalik ba kay duna pa sila angayan nga tiwason. So inana, so maipunta ninyo dihan tanan og lakip na sa mga niarangkada karubutaga sayo kayo. Sila si Ma'am Lia Lambirang, sila si Ma'am Ging Adobas. Good morning. May buntag usab ni Brad ni Brad sabay to ilang ngalan ha. Sadhi, di as Barangay del Carmen, si Brad Romel Sadhi. May buta ni mo da Brad, may pagpanikay-sikay og sa imuhang tibok banay og bisan sa mga kaigsunan to diya sa itong mga kamerkaduhan kay dunay koneksyon sa internet, alang niya to mga dunay koneksyon sa internet kay internet pa lang sa takaron, no? Kay hinoon ato lang pabuton kay hapit na ang frequency. Sige lang kay human ang first hearing, ang lisod ana ang first hearing naman, pero sa sika no ikatulo na sunod-sunod na. So may buntag ni Ma'am Ging Adobas, ni Ma'am Lia Lambirang og uban pa nga karon taw-taw datong pabuton morangkada sila. So dirita sa pagsugod may gila sa atong hisgutanan karon buntaga. Ang atong hisgutan karon kining kabahin sa gitugon ni Kristo sa iya mga tinun-an sa panihapon sa Ginoo. Atong kutloon ang atong text, mabasa nato sa Lucas Kapitulo 22, versikulo 14. Luke chapter 22, verse number 14 nga to sa 20. Atong basahon. Ingon din sa verse number 14, and when the hour was come, he sat down and the 12 apostles with him. Kuyog niya ni atong panahon na sa ilang pagpanglingkod atubang sa lamisa. Dayon, sa verse number 15, and he said unto them, with desire, I have desired to eat this Passover with you before I suffer. Dayon, panihapon sa Ginoo. Sa verse number 16, ingon din for I say unto you, I will not anymore eat thereof, dili na kuno siya mukaon, until it be fulfilled in the kingdom of God. Sa verse number 17, and he took the cup and gave thanks and said, take this and divide it among yourselves. Sa verse number 18, for I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God shall come. Kaduha na niya gibalik. Sa verse number 19, and he took bread and gave thanks and break it
and give unto them, saying, This is my body, which is given for you. This do in remembrance of me. Mihimo siya og pagpakigsaad aron nga siya kanunay nga mahinumduman. Sa verse number 20, likewise, also the cup after supper, saying, This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. So, dinhi, atong makita may gala, nga ang kanang giingon diya sa verse number 19, atong balikan gani. Sa verse number 19, kanang ingon diha nga og siya mikuha sa tinapay, og mihatag, og pasalamat, og mipikas nini, og mihatag ato kanila, nga nagaingon, kini ang akong lawas, nga gihatag alang kaninyo. Kini buhata sa paghandom kanako. Body, ang iyang lawas, represent the words. Kining pulong nga iyang gipanulti. O kanang giingon diya sa kung muatras ta may gala sa Luke chapter 8 verse number 11, ang iya ang lawas nga gipadayag diha nagrepresentar sa ihang pulong. Mo nang sa Lucas kapitulo 8 bersikulo 11 nga nagkanayon, now the parable is this, the seed is the word of God. So seed binhi, dayon mo na may gala nga ang pagrepresentar sa Ginoo ngadto sa mga tinun-an nga ang iyang lawas mao ang ihang pulong. Niini nga panahon gihatag ni Hesus sa iyang mga sumusunod kining bag-ong tugon. Kung makapangutana ta nga nganong naamay bag-ong tugon, kay naamay daang tugon, unsa man day naa sa daang tugon, nganong iyang gibag-o. Di ba no? Sige lang, kay ato na niyang hisgutan. Sa verse 20, ingon sa verse 20, kadto mao'y iyang katapusang kabubuton. Sa og tugon. Katapusang kabubuton og tugon. Ang Kristohanon kinahanglang magsaulog sa panihapon sa Ginoo aron sa paghinumdom sa usa nga nagtukod niining bag-ong pakigsaad. Bag-ong pakigsaad. Number 1 din our focus on the Savior. Ang ato ang focus gayod ngadto sa manluluwas. Ang pagkuha sa panihapon sa Ginoo nagdala sa atong pagtagad balik sa iyang sakripisyo alang kanato. Si Jesus kinahanglan ang labing mahinungdanon nga tawo sa atong kinabuhi. Karon kisa may pinakamahinungdanong tawo sa atong kinabuhi. Di ba? Kinahanglan ta mahinumduman kay ang mga disciples ni Kristo, ang mga tinun-an ni Kristo, mga Kristohanon. So kay mga Kristohanon man sila, kung kita ni dawat ni Kristo, Kristohanon po, di appeal ta, body of Jesus. Broken for the sinner. Gibuak alang sa mga makasasala, di ba? Yang gibuak diha. Sa verse number 19. Sa Isaiah, ato na makita diha sa Isaiah. Pamahayag na diha sa Isaiah 53 verse number 3 ngadto sa 5. Ingon diha, He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteem him not. Muna gyud ang kahimtang gyud sa tao nga siya kinsa man siya si Kristo. Siya gibiay-biay o gisalikway sa mga tao. Tinuod gina gisalikway gyud. Usa ka tawo sa kagulanan og nakaila sa kasubo og kita mitago ingon nga kini ang atong mga nawong gikan kaniya.
siya gibiyay-biyay o kita wala miila kaniya. Kay daghan man kayap kita niila buguta kaniya, wala ta miila niya. Kay lahi man ang mga pagtulon ang gitudlo nato sa dihang nakamatngon taog buot. O ako experience man ako na nga lahi man ang gitudlo, so dili man susama sa ingon ini. So magpasalamat ta nga ang Ginoo wala mo undang, wala mo hunong sa paggamit sa mga tao aron masangyaw ay ang tinuod nga maayong balita. Sa verse number 4, ingon siya sa siguro siya mipas-an sa ato mga kasub-anan o midala sa ato mga kagulanan apan kita miila kaniya nga gisilutan, gihampak sa Dios o gisakit. Kinsa man ni siya? Siya nga maoy nagdala kanato ngadto sa kahimayaan. Og dili patungod niya, so wala unta tay paglaom. Sa verse number 5, ingon diha, apan siya gisamaran tungod sa atong kalapasan. Siya nabunog tungod sa atong mga pagkadautan. Ang kastigo sa atong kalinaw, anaa kaniya. Kaya aron kita may gala makabaton og kalinaw sumabot nga panahon kining atong kalag. Munay gi panagan-an sa atong labaw nga makagahom kay binuhat gud ta. Og pinaagi sa iya ang mga labod kita nang ayo. Christ became the bread of life for His people that they may eat of Him and find forgiveness of sin and eternal life. Si Kristo na. Di ba? Si Kristo na mga kaigsunan, siya may gala mao ang tinapay. Siya mao ang pagkaon. Ngagikan sa langit, minaog din sa yuta. Tinuod na, ang ato ang title may gala, ato ning giuluhan o reminder to the Christian. Pagpahinomdom, alang kanato mga Kristohanon. So sa bread for the sinner, makita nato din ingon si Kristo. Ang pagkaon sa mga makasasala gipadayag ni Kristo sa John at chapter 6. Atong tanawon ug atong pagabasahon. John chapter 6 verse number 48. Nagkanayon ang pulong sa Ginoo. I am that bread of life. Ako mao ang kanang tinapay sa kinabuhi. Ingon si Kristo. Ako, I am that bread of life. Mabitaw na nga under sa Roman Empire, daghan kayo ang mga nagpasigarbo silang kaugalingon nga sila na matarong pinagi sa mosaiklo. Mabitaw na nga nganong naay bagong tugon tungod kay ato na masabtan gilang kay ugma atong hisgutan kung tagaan ta og panahon sa atong labaw nga makagaw nga makahisgot sa bag-ong pakigsaad nganong dunay bag-ong pakigsaad unsa man di ay ang daang pakigsaad. So dinhi karon si Kristo nagpadayag sa ato gibasa nga kanang giingon niya nga kauna ninyo ang akong lawas. So ang lawas nagrepresent makaigsunan sa pulong. Kinahanglan nga atong dawaton o ato itisok sa to kasing-kasing ang iyang pulong. Muna ingon niya sa verse number 48, ako mao kanang tinapay sa kinabuhi. Sa verse number 49, atong tanawon o atong pagkabasahon. Ingon siya, your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. Ang inyong mga amahan nangaon og mana dito sa kawanangan, kamingawan og mga patay na. Nangamatay naman itong mga tawhana. Sila si Moses. Sa verse number 50, ingon din this is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. Kini ang tinapay nga nanaog gikan sa langit, aron ang tao makakaon ini og dili mamatay. Kay siya man ang nagsaad nga dunay kinabuhing dayon, so dili gayud mamatay. Ang kalag maoy makabenepisyo ani.
Ang dili mamatay, dili maimperno. Kaysa tinuod lang ang kalag sa tawo may kamatayon. Pero kanang giingon diha nga kon ang tao dili mo dawat, dili mo kaon sa lawas ni Kristo, meaning dili mo dawat, dili mo tuo sa maayong balita, ang iyang kahimtang siyang kalag ngadto sa kasakitang dayon, imperno na. So kanang dili mamatay, walay kasakitan nga maangkon kun dili sa kalinaw ug kalipay dito sa gingharian sa Dios. Muna na sa verse number 51, ingon din si Kristo ang namulong, I am the living bread which came down from heaven. So klaro kayo nga dili may gala nga sabto nato nga unsa man ni siya kanang kanibal nga ungo nga ang tao pakanon man sa iyang lawas. Ang lawas niya din mao ang pulong niya. May buntang ni Ma'am Esterlina Artaso Abi-Abi. Good morning ni mo diha, ma'am. So mo nang I am the living bread ingon sa Kristo which came down from heaven. So kinsa may gikan dai sa langit nga may kanaog si Kristo. If any man eat of this bread, he shall live forever. Mo na ingon ni Kristo and the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Yun na. Ako mao ang buhing tinapay. Buhi nga pagkaon nga mikanaog gikan sa langit. Kung si bisan kinsa nga tao mo kaon ini, nga tinapay, siya mabuhi sa kahangturan. Og ang tinapay nga akong ihatag, mao ang akong unod. Nga akong ihatag alang sa kinabuhi sa kalibutan. Ang iyang unod mo ni iyang pulong. Dayon unsa man ang iyang blood karon. Ingon si Kristo siya ang unod, ang iyang lawas. Mao ang iyang unod karon unsa man ang iyang blood. Blood ni Jesus Kristo. The basis for the new covenant is the blood of Jesus. Di ba kung kanang mga papilis bitaw, mga papilis nga real, di ba na ay silyo, na ay tatak, original man na, authenticated. Purchase ang dugo ni Kristo, purchase by the blood of Jesus. Kita na ay gipalit. Pinaagi sa dugo ni Jesus Kristo. So, ang dugo ni Jesus Kristo, ay iyang kamatayon sa cross, katong dugo niya, mo tay nagsilyo sa iyang saad, nga tunay, real. Nga dili gayod bakak. Di ba? Gisilyuhan god. Pinagi sa dugo ni Kristo. Pinagi sa dugo ni Kristo, gipalita. Walay, munang gipalita sa precious blood. Walay makatupong ana nga kantidad, dili bulawan, dili unsa pa nga salapi, nga material, dili. Kay sa espirituanong kahimtang man So wala gyud makakuha. Walay makabansili. Munang tinuod ginang giingon ni sa pulong sa Ginoo. Kung ato nang mabasa may galabisan si Simon Peter, ingon siya sa Peter chapter 1 verse number 18. Ang gisulti diha ni Peter, ingon siya sa verse number 18. Chapter 1. 1 Peter chapter 1. For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers. Gipatinaw gyud ni. Tungod kay kamo, nahibalo nga kamo, wala gitubos pinagi sa madunoton nga mga butang. Madunoton nga mga butang, mo nang gihingalan din nga gihulagway nga sama sa plata. So, ang pagtubos sa Ginoo, ang pagtubos ni Jesus Kristo alang kanato sa atong mga sala, dili pinagi sa mga butang. Kundili pinaagi gyud sa iyang dugo. Dili susama sa mga butang, sama sa plata ug bulawan, gikan sa inyong kawang nga mga pagkinabuhi nga nadawat pinagi sa tradisyon gikan sa inyong mga amahan. Unsa mang
tradisyon nga gikan sa mga amahan. Dunay mga tradisyon nga gitudlo nga kawang nga wala dihay kasiguruan kung panalitan kinabuhing dayon ang atong angkunon, wala diha sa tradisyon gikan sa mga amahan. Oh, kay dunay mga amahan nga napakya sila sa pag dawat sa kamatuoran. Dunay mga amahan nga nagsunod og tradisyon ni sa mga tao. Mo na gitudlo. Oh, pananglitan karon. Ang gitudlo sa ato alang nga panahon, bisan din sa Pilipinas, ang gitudlo nga ang kalag sa tao aron nga maadto sa langit, pangadjian. So tradisyon na. Kung pangadjian ang patay nga lawas sa tao, unsa may mapakita o kasiguruan nga ang iyang kalag maadto sa langit, di ba wala? Wala gyud. Puro na mo na giingon nga tradisyon nga dili hatag og kasiguruan. Mo nang kawang. Mo na ingon may galas sa mga bersikulo. Sa verse number 19, ingon din But with the precious blood of Christ. Di nato na kalimtan. Mo na pagpahinumdom ni Kristo nga angay siya natong hinumduman. Ang iyang pagsakripisyo nga to sa cross, maotoy kamatuuran. Nga angay ta mag-focus niya na kon magisgot ta o kinabuhing dayon. But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot, walay mansa, walay buling. Mo na ka mahinungdanon. Ang dugo ni Kristo maoy nagsilyo sa iyang saad kinabuhing dayon. So hay may gala, may kita mo basa og Biblia pero wa ta kasabot unsay tumong. Di ba? Daghan kay nagwali nga nigamit pa kini mga bersikulo gipanggamit sa pagwali kagahapon. Asa man nadunggan nato sa mga kasimbahanan, mga makita mo nato sa Facebook Live. Dunay mga leaders mga kasimbahanan nga nagamit ini pero ang ilaang paghubad dili subay may galas kamaturan kay lahi man ang ilang tumong, mura ba og mubasa og Biblia pero ang ila ang ipahaom sa ilang physical nga kahintang, dili man guni physical. Mo nang ingon may gala sa Colossians bitaw, ang gyud natong hinumduman. Usara man gud may gala nga ato masabtan ang pulong sa Ginoo, nagagikan gina sa pagdawat niya kana gyung makahibaw ta sa pagtulunan sa kaluwasan ba kay kung wa ta kahibaw niya na wala gitay hanaw. Bisan unsaon natong basa may galag Biblia. Kay ako kaniadto sige mo kog basa pero di ko kasabot. Unsay tumong? Colossians chapter 1 verse number 14. Ingon dinhi. In whom we have redemption through His blood. Unsa ka importante ang iyang dugo? Even the forgiveness of sins. Mao na makapasaylo. Diha sa kang kinsa kita adunay katubsanan pinagi sa iyang dugo bisan ang kapasayloan sa mga sala. Ang dugo ni Kristo mahinungdanon. Mo nang precious blood. Walay makatupong ana. Di na mapalit may kala bisag trilyones dolyares. Sunod, purified by the blood of Jesus. Purified. Pakamatarong. Gilimpyuhan. Pinagi sa dugo ni Kristo. Sa Revelation, at chapter 1, verse number 5, kung giunsa mahigala ang dugo, and from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto Him that love us and wash us from our sins in His own blood. Mo na mahigala ka mahinungdanon. Mabitaw na nga sa iyahang pagpakig kauban sa mga disciples, mao ni ang ipahinumdom ni Kristo ngadto nila nga mag-focus ngadto niya kay hapit na moabot ang takna. Mo nang og gikan ni Hesus Kristo kinsa mao ang matinumanon nga saksi og ang unang
gibanhaw sa mga patay. Siya may unang gibanhaw sa mga patay og ang prinsipe sa mga hari sa yuta. Ngadto kaniya nga higugma kanato og mihugas kanato gikan sa atong mga sala diha sa iyang kaugalingon nga dugo. Karon ang pangutana, magpahugas ba ka sa dugo ni Kristo karon? Kay bisag unsaon ingon ang Roma kapitulo 3 versikulo 10, walay matarong, wala bisan usa. Kay wala man, apil ka, apil ko, kitang tanan. Unsaon nato paghawas ni ana? So karon gipakit-an ta, gipahibaluta nga mao ni. Gipahibaluta nga mao ni ba? Nga mga pamaagi. Nan, magpabilin ba ta? Diha sapagkat dili matarong. Di ba ta magpahugas sa dugo ni Kristo? Sa John 6, atong balikan may gala sa John, kining statement may higala ni Kristo, ingon siya sa chapter 6, verse number 54, ingon siya dinhi. Si Kristo ha, whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. Si Kristo ningon, bisan kinsa nga nagakaon sa akong unod o nagainom sa akong dugo, may kinabuhing dayon. Og ako mobanhaw kaniya sa katapusang adlaw. Kini dinhi, maklaro na to ba? Nga gitudloan ta ni Kristo. Ang iyang pulong nagpabilin. Kay siya man ang nagsaad, nga langit ug ang yuta mahanaw. Pero ang iyang pulong mulungtad hangtod sa kangturan. So kung kita mukaon sa iyang pulong og muinom sa iyang dugo, dunay kinabuhing dayon. Nan karon, dili ba ta mukaon sa iyang pulong? Hunaw-naon na to. Di ba ta mukaon siyang pulong? Ikaw, di ka mukaon? Wala gi kay kinabuhing dayon. Ingon pagyud siya diha sa sunod nga sentence, ug ako mobanhaw kaniya sa katapusang adlaw. Karon, kung mamatay ta, kinsa man ang mobanhaw nato kung walay Kristo sa atong kasing-kasing? Kinsa man ang mobanhaw? Di ba wala may laing tawo nga nagsaad? Wala. Ang saad may gala nagpabilin tungod kay ang Ginoo mo iniingon, hangtod sa kahangturan, ang iyang pulong mulungtad. Langit o ang yuta, mahanaw na siya, pero ang iyang pulong mulungtad. Tanan nga mukaon sa iyang pulong, tanan nga muinom sa iyang dugo, adunay kinabuhing walay katapusan. Karon magpabilin bata nga dili mukaon sa iyang dugo, magpabilin bata sa mga pagtulunan, nga gitudlo ka nato nga walay kasiguruan. Si Kristo may gala nagsulti biya. Naana, gipahibalo na tangdaan. Sa verse number 55, unsay giingon diha, for my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. Humana, kaya ang akong unod tinuod nga kalanon, ug ang akong dugo tinuod nga ilimnon. Di ba? So, unsaon man nato pagkaon sa pulong sa Ginoo? Ang pagkaon, pinagis pagkuha sa iyang pagpanabot, our faith in the Savior. Kanang ang atong pagtuo sa manluluwas. Diha, ang pagkaon diha dili na literal nga usapon, kundi pinagi sa atong pagpanabot, dawato na to sa atong kinasing-kasing. Ibutang, ipahilunas kasing-kasing, ni gyud nato makalimtan. Munang ang atong pagtuo, dako kaig papel alas to kinabuhi. Ang pagkuha sa panihapon sa Ginoo, usa ka pahinumdom nga ang atong pagtuo diha kang Hesus lamang. Di ba? Kung gusto ta may gala nga kinabuhing dayon, mutuo ta kang Hesus. Kung gusto ta may galag moadto sa gingharian sa Dios, walay lain, si Kristo lang gihapon. Diha lamang kang Hesus makadawat kita sa iyang kinabuhi ug gugma. Siya ang tinubdan ug ang tigsiguro sa atong kaluwasan. Si Jesus is the source of our salvation. Wala na lain. Ngano mangita pa ba day taglain? Kung gusto ta mahigala makangkon sa kaluwasan, mangita pa ba day taglain? Naa day tay lain nga mabasa. Mangita ta may galag libro unsa nga libro nga nagsaad may gala nga ang source of salvation. Naa ngadto ni unsa man? Moingon ka ta nga naa dito ni Buddha. No, naa di tayo mabasa. Pero dinhi may gala ang pulong sa Ginoo sa Acts chapter 4 verse number 12. Gipadayag gid dinhi. Ingon ang pulong sa Ginoo,
neither is there salvation in any other. Walay kaluwasan diha ni bisan kinsa nga lain. So wala gilain. For there is none other name under the heaven given among men. Walay. Klaro man gid kayo may gala, di ba? Sa udtong tutok, no? Walay kaluwasan diha ni bisan kinsa nga lain. Kay walay lain nga ngalan sa ilanom sa langit nga gihatag sa mga tao. Gihatag nga ni kanato. Diin pinaagi nini kita kinahanglan nga maluwas. Di ba? Walay laing ngalan. Si Kristo ra na. Ari ta may gala sa gisulti ni Kristo sa John chapter 6 gyapon. Dayon ato rang iisugamay sa verse number 47. Now, ingon si Kristo, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. Daghan kayong saad ni Kristo nganong siya gyud ang misaad. Wala niya gitugyan og laing tao. Kay siya gyud may gala ang nagsaad. Tungod kay siya man may gala ang nihimo. Wala may laing tao nga nihimo. Sa pagkatinon ako, nag-ingon nga na kaninyo, siya nga nagatuo kanako adunay kinabuhing walay katapusan. Karon, mutuo ka na ba ni Kristo? Nga siya ang tinubdan sa kinabuhing dayon. Nga ang kaluwasan na aniya. Kano saan na makita ang kaluwasan? Karon nga buhi pa ang tao. Karon nga buhi pa ta. Jesus is the securer. Siya may galaan tigpanalipod. Siya may galaang tigpanalipod sa atong kaluwasan. Jesus is the securer of our salvation. Munang giingon may gala sa John, gipasalig ni Kristo. John chapter 10, verse number 27. Atong tanawon. Ingon diha, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Ang akong mga karnero naminaw sa akong tingog. Og ako nakaila kanila, og sila nagsunod kanako. Ang mga followers bata ni Kristo. Mao nang ingon din sa ikatulong nga hugna, mao man to, number 1, our focus on the Savior. Ikaduha nga punto, our faith in the Savior. Kinahanglan dahil nga atong focus diha sa atong Savior manuluwas, o ang atong pagtuo diha sa atong Savior. Kung gusto makaangkon og kaluwasan, walay lain nga ngalan. Diha lamang ka Hesus Kristo. Ikatulo, our fellowship with the Savior. Ang atong pagpakiguban sa manluluwas, kumusta man? Kumangkon ta may galang Kristohanon, pero kumusta man ang atong pagpakiguban? Kay kadadaw ta nakiguban niya. Tanang panahon nakiguban. Kutob sa atong mga gipanghimo, ang una, mao gyud si Kristo. Siya maoy tinubdan sa tanan. Mao nang ang pag-ambit sa panihapon sa Ginoo, usa ka pahinomdom alang kanato nga magpabilin sa pakigambitay uban sa manluluwas. Confessing of sin. Mo na mabasa nato may gala sa 1 Corinthians chapter 11 verse number 27. Ingon diha may gala, wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthy shall be quietly of the body and the blood of the Lord. Tungod niini, si bisan kinsa nga mukaon niining tinapay og muinom niining kupa sa Ginoo nga dili takos, mahimo nga sad-an sa lawas og sa dugo sa Ginoo. Mao nang ingon ni Apostol Pablo sa verse number 28. Ingon diha, apan ipasusi sa usa ka tawo ang iyang kaugalingon, og sa ingon tuguti siya nga mukaon niana nga tinapay og muinom niana nga kupa. Sa to pa, dili pwede nga mukaon ka may gala sa pulong sa Ginoo nga wala nimo masusi ang imong kaugalingon. So siya sa una. Ang una may gala, pagpakigrelasyon. Tuoan na to si Jesus, kay walay mo duol kaniya. Dili ta makapahimuot sa Dios kung ang atong pagduol, kung dili ta nagatuo nga to niya. Pagtuo, meaning ang pagrespeto sa iyang pulong.
nga dako kayo ayang kahimuan. Mo na ba? Nga walay ug atong tanawon atong kaugalingon, wala gyud. Wala gyud tay ikatampo. Wala tay ikapasigarbo. Kung maghisgot ta may galag kaluwasan, ang kaluwasan ang Dios may naghimo, dili kita. Mo nang dili ta makapasigarbo nga nagtuman ko sa pagkamatarong. Walay gipakamatarong atubangan sa Dios kung ang pagkamatarong atong saligan ang atong kaugalingon. Kay ang pagkamatarong sa Dios maoy atong giangkon, maoy atong gidawat, mabitan atong dawaton si Kristo, kay ang pagkamatarong mo man sa Kristo, mo nay naa sa atong kasing-kasing. Nganong nahimot ang matarong atubangan sa Dios tungod ni Kristo, dili sa atong mga maayong buhat. Kana mga maayong buhat nga atong nahimo tungod na kay nadawat nato ang pagkamatarong ni Kristo. Natakdan ta sa iyang kinaya. Mo na naa. Di ba? Natakdan ta. Pero bisan pa niya na may natakdan ta, dili gyapon ta perpekto. So sa verse number 28 mo nang apan ipasusi sa usa ka tawo ang iyang kaugalingon, og sa ingon tuguti siya nga mukaon niya na nga tinapay og miinom niya na nga kupa. Kinahanglan di nga unang-una sa tanan nato masabtan ang pagtulunan sa kaluwasan. Nga ang katong gihimo ni Kristo sa krus, alang to kanato. Sa verse number 29, ingon din for he that eateth and drinketh unworthily. Sa verse number 29, siya nga nagakaon og nagainom, nga dili takos, nagakaon og nagainom og hukom sa silot alang sa iyang kaugalingon nga wala nagaila sa lawa sa Ginoo. Kinahanglan di ay adisir ka mo kaon siyang pulong, ilhon nimo ang Ginoo, ilhon nimo una si Kristo kinsa siya sa atong kinabuhi. Munang unang-una gyud dawato nato si Kristo. Kana bitang maabliha atong nahuna nga husto tuod, no? Ang kinabuhing dayon wala gyud diri sa kalibutan. Ang kinabuhing dayon wala gyud diri sa mga tradisyon nga gitudlo sa kalibutan, kundili naara gyud ni Kristo. Munang susihon nato atong kaugalingon. Munang sa diha nga atong masabtan ang pagtulunan sa kaluwasan, dawaton nato sa Kristo. Unsaon pagdawat? Kinasing-kasing nga pagdawat. Munang sa verse number 30, ingon din sa verse number 30, tungod niini nga hinungdan, daghan ang maluyahon og masakiton diha kaninyo, og daghan ang nangatulog. Kay kon kita maghukom sa atong kaugalingon, kita dili pagahukman. 30 muna sa 31. Sa 32, ingon din apan sa diha nga kita nahukman na, kita gikastigo sa Ginoo aron kita dili paghukman sa silot uban sa kalibutan. Cleansing from sin. Munang dunay paglimpyo gikan sa sala. Ingon bitaw ang 1 John, nganon dili man ta magpalimpyo mahigala gikan sa sala, nga kita mga makasasala man ta, og gikinahanglan nga magpalimpyo ta. Sumalas polong sa Ginoo. Unsay paagi? Mao ni, but if we walk in the light as He is the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Walay gibilin. Walay gibilin ba? Tanan gyud. Apan kung kita naglakaw diha sa kahayag, maingon nga siya anaa sa kahayag, kita adunay pakigdait sa usa ug usa. Nganong makigdait may galang usag usa? Tungod na ni Kristo. Si Kristo may galang sinugdanan. Ug ang dugo ni Hesus nga iyang anak nagahimo kanato gikan sa tanang sala. Dunay pakigdait. Pakigdait dili mag sinawayay. Tungod na ni Kristo. Nga nahiusa ta diha ni Kristo ba? Kung unsa ang gitudlo ni Kristo nga ni kanato, mo po nang gitudlo nila, so nagkahiusa ta. Ang atong pagtulunan nagkahiusa, dunay pakigdait tungod na ni Kristo. Mo nang ingon sa verse number 8,
Ingon diha, kung kita mag-ingon nga kita walay sala, kita naglimbong sa ato mga kaugalingon ug ang kamatuoran wala dinhi kanato. Kung kita kuno maingon nga awa man ko'y sala nga nahimo, naglimbong ta sa atong kaugalingon. Kaya mo man giingon sa balaang pulong. Nan, gikinahanglan nato nga sa verse number 9, ingon diha, kung kita magsugid sa atong mga sala, siya matinumanon og matarong sa pagpasaylo kanato sa tanang pagkadili matarong. So tanan, wala gyoy pili. So tanan, wala ibilin. Limpyuhan. Kung kita may gala sincero, nga mangayo og pasaylo, magsugid sa atong mga sala, diha kang Kristo Jesus. Wala may laing sugiran, may gala sa mga sala. Dili man isumbong diya sa isig katao nga makasasala, kaya di man na mao'y makatangtang sa sala. Di ba? Our future with the Savior, ang ato ang kaugmaon, uban sa atong manluluwas, ang pagkuha sa panihapon sa Ginoo, usa ka pinundom sa atong kaugmaon, uban sa manluluwas. Unsa may kaugmaon? Hope of glory. Paglaom sa himaya. Colossians. Mo nang makapaniguro may gala tungod kay ang pulong sa Ginoo naghatag og kasiguruan. Mabitaw na nga daghan ang moingon, nganong moingon mamo nga kasiguro man mo sa kaluwasan, mo man na ang pulong sa Ginoo na makagdaay si Kristo. Kung mo na may gala nga nagduha-duha ta, sa to pa dili ta mo tuos pulong ni Kristo, wa di ta mo kaon sa iyang unod. Muna nga susihon nato atong kaugalingon. Colossians chapter 1 verse number 27. Ingon dinhi, ngadto sa kang kinsa ang Dios buot mo pahibalo unsa ang mga bahandi sa himaya diini nga ministeryo diha sa mga hintil. Kinsa man ning hintil? Kita di man ta mga Hudiyo. Kinsa may paglaom kanato mga hintil. Muna ingon diha, ngadto sa kang kinsa ang Dios buot mo pahibalo unsa ang mga bahandi sa himaya niini nga ministeryo. Niini nga misteryo diha sa mga hintil nga mao si Kristo diha kaninyo ang paglaom sa himaya. Hope of glory. Paglaom sa himaya, kinsa si Kristo? Mao atong paglaom sa himaya. Ingon pod may gala sa Titus at chapter 2 verse number 13. Ingon diha, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Nga nagapaabot niya ng bulahang paglaom, kinsa may tao nga wala nagapaabot og bulahang paglaom. Mobitaw na nga ang patay pangadjian. Kay unsay tumong aron unta makaabot sa bulahang paglaom. Pero ang bulahang paglaom wala man di as pagpangadji na ama ni Kristo. Mao nang kita nakasiguro nga nagpaabot yan ng bulahang paglaom ug sa mahimayaon nga pagpakita sa dakong Dios ug atong manluluwas nga si Jesus Kristo. Gipaklaro diha nga kini ang kamatuoran nga ang bulahang paglaom atong mabatunan, nga atong makauban ang manluluwas personal gayod, pag-abot gayod sa panahon. Sa karon nga buhi pa ta, wala pa. Pero ini kamatay na to, kinsa ni pasalig nga mobanhaw? Di ba si Jesus? So, dunay pagbanhaw. Nan kay dunay pagbanhaw, ato makauban ang ato ang Ginoong manluluwas. Munay bulahang paglaom. Ikaw ba doon na ba'y bulahang paglaom? Munang sa si Simon Peter, iyang giingon sa 1 Peter chapter 1 verse number 3, ingon dire, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Ang pagkabanhaw ni Kristo nga atong gituhuan maoy naghatag og paglaom. Manaw dalaygon ang Dios og Amahan sa atong Ginoong Hesus Kristo.
nga sumala ngadto sa iyang madagayaon nga kaluoy, mipahimugso kanato pag-usab ngadto sa usa ka buhi nga paglaom pinagi sa pagkabanhaw ni Hesus Kristo gikan sa mga patay. Mao na may gala gipahimugso ta pag-usab ngadto sa buhing paglaom. Mo na ang iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay, kay tinuod man nga nabanhaw siya, kay kung wa pa siya nabanhaw, wa tay paglaom. Nari tay paglaom kung wa pa siya nabanhaw. Mo na nga dako kay natong pasalamatan ang pagkabanhaw ni Kristo. Kay si Kristo niingon, gibuntog ko na ang kamatayon. So kutob sa mga musalig ni ana, mukaon sa iyang pulong ug muinom sa iyang dugo. O unsay mahitabo? Dunay kinabuhing walay katapusan. Nan karon dili ba ta gusto og kinabuhing walay katapusan? Ang mga tawo nga wala makaangko niini, mao na nga ang bunga, ang resulta sa mga tawo nga wala motuo kang Kristo, muhimo sa pagpatay. Wa man sila gugma. Di ba? May buntag ni Ma'am Esterlina Artaso Abi-Abi og ni Ma'am Isil Yares. Good morning ni mo diha, ma'am. Mayong pagpanikay-sikay ni mo diha. So mo nang home in glory. Doon na tayo pinuanan sa himaya. Pinuanan sa himaya ba na? Home in glory. Mo nang balay sa himaya. Nate balay sa himaya. Kaya si Kristo may gala nagsaad. Kining saad ni Kristo, gisiliuhan in taon ni. Doon na ni tatak. Unsay may gigamit ni Kristo sa pagtatak. Ang iyang dugo. Munang dili na in taon piki. Tinuod ni nga saad. Kaya narabay ni ingon nga, unsa kahakon si Kristo na makak. Kung unsa kahakon kung si Kristo na makak, ihapon ng kaugalingong panghunahuna. Imuha po ng kaugalingong panghunahuna nga maingon ka nga si Kristo na makak, ako mag-ampo alang kanimo nga unta ikaw malamdagan ba sa balaang espiritu. Ako di man ko makapalamdag sa imong balaang sa imuhang hunahuna, kasing-kasing ang balaang espiritu ramang gyud maoy mo kumbiktar diha sa atong kasing-kasing. Posible. Kato ganing nakabasa ko may gala sa usa ka balita. Usa ka founder sa Satanic Church nabag-o siya ba ni kanaog sa iyang katungdanan isip leader, supreme leader sa Satanic Church. Dako tong isyu. Kay ngano, sa dihang naminaw siya, sa dihang usa kay gayon nga iyang gipaminaw ang pulong sa Ginoo nga naay nagsulti kaniya, nausab ang iyang pangunahuna, nausab ang iyang kasing-kasing. Muna ang pinaka-importante may galang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kay diha mo hatag o conviction ang balang espiritu nga ni kanato undi ta maminaw sa iyang pulong. Mao man na ang resulta may gala sa dili pagpaminaw siyang pulo, makahimo ta og mga butang nga dili maayo. Sama niya na mga pagtulunan, sama niya na mga kuan kana naghupot og mananabtan, kana mga mananabtan. Bunga na sa ilang dili pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, pero sulayan nila nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Di ba kay mausab ang ilang una-una? Nganong makasiguro ko kay ang akong inahan mananabtan man. Buhi pa man akong inahan. Buhi man ang saksi. Sa dihang nagsulti ko sa pulong sa Ginoo, naminaw siya. Sa dihang naminaw siya, ang balang espiritu naglihok sa iyang kasing-kasing. Kay naglihok man, humok kay niyang nasabtan ang pagtulunan sa kaluwasan. Ingon ana may galang gahom sa Dios. Dili nato na mahamay-hamay. Dili nato na tiaw-tiaw. Ang saad sa Ginoo, gisiliyuhan in taon na siyang dugo. O unsa pa na ka authenticated kung panalitan ni kuha ka og dokumento sa Philippine Statistics Office, mas labaw pa niya na kasilyado may gala ang pulong sa Dios. Unsa mayang saad sa John chapter 14 verse number 1. Ingon si Kristo, "Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me." Kinahanglan ta mo tuo may gala ni Kristo. Kung kita nagatuo sa Dios, dili mahimo nga atong bulagon. Dili mahimo nga mingon ta nga si Kristo Ginoo man na. Dili man na siya maoy Dios. Ay naunsang pagkaunsaa, asa man ta mo tuo sa pulong sa Ginoo,
Sa sulti ni Kristo o sa sulti sa uban nga miingon nga si Kristo dili man na Dios? Ginoo lang na siya. Unsa may kalainan sa Ginoo ug Dios? Kung atong tan-awon may gala si Kristo may niingon, Matthew chapter 4 verse number 7. Sa diyang gitintal sa sayawa, unsa yang giingon no? Jesus said unto him, kinsa yang giingnan? Ang yawa. Unsa yang giingon ni Kristo? It is written again, thou shalt not tempt the Lord thy God. Kinsa day si Kristo? Dili Lord? Kinsa day si Kristo? Dili God? Si Kristo ang namulong ani. Iyang giingnan may galang yawa. Ay ko ingnan nga naay nganong na-record na sa Biblia para kita makasabot, para kita makahibaw nga ang Lord nga giingon sa uban nga si Kristo Lord lang dili Dios, nga unta kita makaila. Si kinsa day si Kristo. O di ba? So karon balik ta may gala sa John nga giingon din ni home in glory balay sa himaya. Kay si Kristo ang nagsaad, walay laing tawo nga nagsaad. Mo nang ako 101% nga motuo may gala sa pulong sa Dios. Oh. Ingon ini, let not your heart be troubled. Ayaw itugot nga masamok ang imong kasing-kasing kung nagtuo ka sa Dios. Tuo usab ni Kristo. Mo na yang gingon no? Si Kristo ang nagsulti nini, iyang giingnan ang iyang mga tinun-an. Kato iyang mga tinun-an, mga Kristohanon to. Kung kita may gala Kristohanon, apil ta niini. Nganong gibili ni siya nga pulong aron kita makabenepisyo. Aron kita makahinumdom kaniya ang iyang sakripisyo nga to sa cross. Sa verse number 2, sa giingon, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Nganong wala pa ni balik si Kristo? Wala pa siya nakapreparar og luna alang kanimo. Tanawa, ngano dunay mga mahal sa atong kinabuhi. Doon natin mga higalang nga mga Kristohanon. Nganong namatay sila? Tingali ha? Si Kristo nakaandam na og lugar alang kanila. Gipapauli na sila. So yun anak man na. So kung ikaw wala pa kuha buhi pa hantod karon, so sa ato pa ang imong luna, ang imo ang lugar dito sa langit wala pa na human. So paabot lang. Di ba? O man o. Saad man na ni Kristo. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga mansyon. Kung dili pa kini tinuod, ako nagsulti unta kaninyo. Ako moadto aron sa pag-andam og dapit alang kaninyo. Sa verse number 3. So giingon des pulong Ginoo si Kristo ang nagsulti. Munang mutuo ta ni. Kay si Kristo ang nagsaad. Wala laing tao. Kay bisan si Muhammad wala nakasaad ani. Kay bisan si Buddha wala nakasaad ani. Kinsa pa nang ilang giingon nga mga Dios. Mga Dios kunuhay pero wa man nakaluwa silang bisan mismo silang kaugalingon. Pero si Kristo, klaro kayo, tibok kalibutan na kahibaw. Bisan pag ka na mga Islamic terrorist, kahibalo na sila. Nakadungog sila. Pero ang ilang kahibalo, kutob lang sa ilang kahibalo. Wala nila tagay o pagpanabot sa ilang kasing-kasing. Di ba? Kutob, pero ilang lang gi-ignore ba? Kini ba ilang gi-ignore? Muna nga ang resulta sa ilang pag-ignore sa pulong sa Ginoo, nakapatay sila. Kailamang patyo ng mga Kristohanon. Muna yung resulta. Ingon sa verse number 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Kana mo'y buhing paglaom. Munang giingon sa itong ibasa ganina, looking for that blessed hope. Bulahang paglaom. Bueno, ang lesson din number 1, sa text nga itong ibasa ganina, sa Lucas Kapitulo 22, sa versikulo 14 nga to sa 20, Jesus said, remember me. In the past, Jesus died for our sins. In the present, Jesus lives for us as our Savior. Karon, sa nangagi nga panahon, ang ingon ni Kristo yang giingnan mga tinunan, hinumdumi ako. Kay sa nangagi nga panahon, si Jesus namatay. Kita nasayo diyan na.
alang sa ato mga sala. Mas bulahan man ganita karon kumpara sa mga disciples, mas bulahan ta. Kay kaniadto dili kayo nila masabtan tungod kay ang nagsulti buhi pa man. Di ba? O karon kita mas labaw ta nakasabot kay ang nagsulti epektibo tungod kay patay naman. Niagi naman si Kristo may gala nagpakamatay. Apan wala nagpabilin sa lubnganan. O sa nangagi nga panahon si Jesus namatay alang sa atong mga sala. Sa pagkakaron si Jesus nabuhi alang kanato isip atong manuluwas. Muna karon. Ikaduha, the Lord's Supper is a reminder for us to stay focused on Jesus. Ang panihapon sa Ginoo usa ka pahinumdom alang kanato nga magpabilin nga nakatutok kang Hesus. Hinumdumi ang pinakauyukan sa ato ang pinakauyukan sa tanan ngano magpuyot ang Kristohanon tungod na sa gihimo ni Kristo. Tungod na sa pagsakripisyo ni Kristo nga kita adunay bulahang paglaom. Ikatulo, only those in the family of God who have been born again by faith in Jesus can come to Lord's Supper. This is a reminder to those who are lost of their separation from God. Pahinumdom ni alang sa mga nangawala kung panalitan ang sayon kayo nga sabton ngano makaingon ta nga nawala ta. Okay. Kung kita sa atong kahimtang karon, kung mamatay ta pananglitan karon ba? Kung mamatay ta pananglitan kay di man kita maoy naghupot sa gitas-on sa atong pangidaron o sa katuigan sa atong kinabuhi. Nan karon mahuna-huna ba nimo kung asa mo paingon ang imong kalag? Kung wa gani ka kahibos padulngan sa imong kalag, nagpasabot nga nawala ka. Nagkinalan kag Kristo sa imong kinabuhi karon. Dili ugma, dili sa sunod adlaw. Di ba? Kadto lamang ka pamilya sa Dios nga natawo pag-usab. Kinalat namang pagkatawo pag-usab. Pinaagi sa pagtuo kang Hesus ang makaadto sa panihapon sa Ginoo. Kay dili ta apil sa panihapon sa Ginoo kun unsa man. Kun dili ta mutuo kang Hesus Kristo. Kini usa ka pinumdum sa mga nawala sa ilang pagkahimulag sa Dios. Kay sa atong kahimtang gikan sa atong pagkamatngon og buot, kinahanglan natong ipasiguli ang atong relasyon tungod kay naputol na siya mo nang pagkahimulag sa Dios. Nagtuo ta nga adunay Dios, pero sa atong kasing-kasing dili tinuod nga naka-experience ta o pagdawat ni Kristo. Kinahanglan ta maka-experience. Kinahanglan tang makabaton og kausaban kanang pagbag-os kinabuhi. Mo na gitawag born again. Pinaagi sa atong pagtuo diha kang Kristo. Ang dalan padulong sa Dios pinaagi lamang sa dalan sa cross ni Hesus. Walay laing agyanan. Paghinulsol sa imo mga sala ug balik kang Hesus diha sa pagtuo karon dayon. Naghulat siya kanimo. Di ba? Mo na tinuod may gala nga nawala. Kung kita moingon ta nga mamatay ko, pangadjian. Kay pangadjian, nakasiguro ba ang tao nga kung mapangadjian siya, ang iyang kalag maato sa langit? Kung dili pa siya kahibaw, wala na kasiguruan, nawala ka. So karon ako mag-awhag kanimo, paghinulsol sa imo mga sala, pagbag-o ba sa imo ang panghuna-huna, o balik sa pagpakigrelasyon ngadto sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Hesus Kristo. Karon dayon. Kay walay kaluwasan ugma, walay kaluwasan sa sunod semana. Tingali kini nga pulong karon lang nimo ni madunggan, sa sunod adlaw dili na. Kay wa man ta kahibaw unsay dangatan sa atong kinabuhi. Mo nang ang kaluwasan gitanyag karon. Dili ugma. Mo nang ingon sa 2 Corinthians sa chapter 6 verse number 2. Ingon diha, for he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Karon, mao ang insaktong panahon nga modawat kang Kristo.
Kung tiga ang imong kasing-kasing, kung dugay nga panahon nga nagpuyo ka ning kalibutan na apan wala pa ka nakadawat kang Kristo, karon ang tukma nga panahon, karon ang tukma nga oras, manang ingon siya, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Kano sa ang the day of salvation? Karon. Ayaw paabotang ugma. Si Jesus Kristo nagpaabot kanimo. Ang balaang espiritu maghatag na og lamdag pagkumbiktar sa atong kasing-kasing. Unsay atong buhaton? Ingon ini, kundi ka kamao, ingon ini mga kaigsunan, wa ka masayod unsay paagi. Mao ni, mo nang giingon sa Romans at chapter 10 verse number 9. Ang giingon diya sa pulong sa Ginoo. If thou shalt confess with thy mouth, kay doon naman tay baba, kining baba na to, himuon ni sa pagkumpisal diha kang Hesus Kristo. And shalt believe in thine heart, atong tuhuan sa atong tibuok nga kasing-kasing, nga ang Ginoo mibanhaw kaniya gikan sa mga patay. Kita maluwas. O, mo na giingon nga pinaagi ni kung imo nasabtan ng kaluwasan, ikumpisal. Lord, usak ko ka makasasala, Ginoo. Salamat kay Ginoo sa imong pulong. Amoy naghatag ka na kog pagpanabot. Ano ba? Lord, dili ko gusto nga mato sa impyerno. Ako nasabtan, usak ko ka makasasala. Nakinahanglan kog Kristo. Sugod karong adlaw, Lord. Karon nga takna, ako kang dawaton, nga akong bugtong personal nga manuluwas, sulod sa akong kasing-kasing. Lord, pasaylo ako, Ginoo. Ana, mo na may gala ang pag-confess, pagsugid. Ang kaluwasan may gala, usalang kadangaw ang distansya sa atong kinabuhi. Gikan sa atong baba o kasing-kasing. Sukda ang imong baba o kasing-kasing, pila ba na kadangaw? Diha ra ang kaluwasan, ang distansya sa kaluwasan, diha ra ang gitason. Kay imong nasabtan ang paagi sa Dios, kabahin sa kaluwasan niya sa atong kalag niya. Kinahanglan tang mo kumpisal. Asa? Diha kang Kristo. Walay laing ngalan nga gihatag sa kalibutan, Hesus Kristo lamang. Mo nang na nga atong dawaton kinasing-kasing. Ugma, kung tagaan ta og panahon, atong hisgutan ang New Covenant. Nganong na New Covenant? Og atong hisgutan ang Old Covenant. Kinsa ang gitugyanan sa Old Covenant o kinsa ang gitugyanan sa New Covenant. Di ba? Unsa man ang covenant? Pakigsaad. Nganong sa Biblia naay Old Testament, nganong sa Biblia naay New Testament. So mao nang naa. So ato na isgutan kung tagaan pa kita og panahon ugma sa atong labaw nga makagaham nga makahisgot yana. So salamat kayo sa inyong pagpakiguban. Karong butaga kay wala man tay igong panahon. Sanglit ang tanang butang nining kalibutana, doon naman gyoy kinutuban sama sa atong panaguban. Nga doon ay panahon sa pagsugod o nini magutluwa oras na usab aron kita manamilit. Sangan sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong kabrad sa kahanginan, KSR. Nonoy B, magpasalamat umingon. Mahimbuntag, iligan.